Ginkauruyunan han House Committee on Higher and Technical Education ang pag-aprobar ha plenaryo han balaudnon nga nagtutuyo i-upgrade ang Matarinaw School of Fisheries kon MASOF ngadto pagin Eastern Samar Polytechnic Institute of Fisheries and Technology kun SPIFT. Ang House Bill No. 6785 nga author hi Eastern Samarlon District Representative Christopher Shin Gonzales kaupo di House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan. Iginkalipay ni Gonzales ang desisyonan committee ngan ginsabi nga iniinsa nga dako nga pitad para mapakasag ang edukasyon ha pangisda ngan mapahimulsan ang dako nga potensyal han kadagatan han Eastern Samar. Ang MASOF nga gintukod atong tuig 1967 na Barangay Matarinaw, Salcedo, Eastern Samar in maiha na nga nagsiserbi nga training ground para ha teknikal nga abilidad ha pangisda. Hailarom hini nga balaudnon ang eskwelahan inihimuon nga Polytechnic Institute nga may kapasidad pagtanyag in higher education programs, masaro haluag nga research ngan mas makusog nga koneksyon ha mga industriya. Ang gintatanyag ni SPIFT magahatag in undergraduate ngan graduate programs pati na technical ngan short-term courses of fisheries, aquaculture, marine sciences, engineering and technology. Gintatanyag gihapon nini nga maging sintrohan edukasyon ngan research. Ginklaro ni Congressman Gonzales nga ini nga balaudnon inaugop ang edukasyon na pag-uswagan ekonomiya, labi na para hadton mga komunidad ha coastal areas nga nakadepende ha marine resources. Nagpahayag gihapon ang balaudnon hin koordinasyon habot nga mga ahensyan gobyerno. Sugadan Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masiguro ang epektibo nga pagpapatuman hini nga mga institute. Naglalaom ni Gonzales nga madagmit nga maaprobaran ini ha plenaryo tungodan potential hini nga magdarahin di kalidad nga edukasyon ha Eastern Samar. Labot lahi ni Congressman Gonzales inagdudusog gihapon hin iba pa nga mga balaudnon. Sugad na han pagtukod han College of Maritime Studies sa Eastern Samar State University G1 ngan ang paghimo han Eastern Samar State University Balanghiga ngan RTC Extension Units ngadto ha pagin full-fledged campuses. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.